7 exercise 10.2 circles. Two concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of a larger circle which touches the smaller circle. As to the concentric circles, that yon radius 5 centimeter, be 3 centimeter. Concentric circle is one of the circle yon center akoya same center. Tens radius is that 5 centimeter, 3 centimeter. Find the length of the chord. As chord is length carding of larger circles chord as banam or smaller circles as chord karan touch. Queen point tim logo as the circle اکھ چھُ اَسہِ ریڈیس منٛز 5 سنٹیمیٹر بیاکھ چھُ اَسہِ 3 سنٹیمیٹر أسۍ بناوو زٕ سرکل اکھ بناوون 5 بیاکھ بناوون 3 سینٹر چھُ یِہُنٛد اکوے یہِ چھُ سینٹر او اکھ سرکل بنوو 5 سنٹیمیٹر ریڈیس منٛز بیاکھ بنوو 3 سنٹیمیٹر پتہٕ چھُ اَسہِ دِتھ ریڈیس 5 سنٹیمیٹر اَسہِ چھُ بناوُن فاینڈ د لینگتھ آف د کارڈ آف اے لارجر سرکل گژھِ کارڈ بنُن سُہ گژھِ ٹچ کرُن دۄن پوینٹن پٮ۪ٹھ تیٚلہِ گوٚو أسۍ بناوُن کارڈ یہِ آسہِ سمالر سرکلس ٹچ کران تیٚلہِ گوٚو کارڈ لاین یُس چھُ أسۍ بناوُن کارڈ لاین یُس ہسا سمالر سرکلس پٮ۪ٹھ کارڈ لاینہِ تھٲیِو تُہۍ ناو اے بی از د کارڈ آف اے لارجر سرکل وِچ ٹچز د سمالر سرکل ایٹ پوینٹ پی یس پٮ۪ٹھ کران چھِ تِمن گوٚو اَسہِ چھِ دِتھ ریڈیس لارجر یُس ہسا زٕ سرکل چھِ اَسہِ یِہُنٛد سینٹر اَسہِ او چھُ اکھ ریڈیس چھِ اَسہِ دِتھ 5 سنٹیمیٹر تِمن گوٚو یہِ جُڑٲیِن تُہۍ یتھ سۭتۍ یہِ بنے 5 سنٹیمیٹر یہِ چھُ 3 سنٹیمیٹر تیٚلہِ گوٚو یہِ چھُ 5 سنٹیمیٹر او بی ریڈیس تہٕ او پی چھِ اَسہِ 3 سنٹیمیٹر سالوشنس منٛز چھُ اَسہِ دِتھ 2 concentric circles with centered O of radius OB is equal to 5 centimeter and OP is equal to 3 centimeter. AB is the chord of a larger circle chord because larger circle touch gomut don pointed pattern because is vana chord line this line which touches the circle exactly 2 pointers and which touches the AB is the chord of a larger circle which touches the smaller circle at point P. Small circles can touch P is but smaller circles go touch AB line P is but go AB tangent banan smaller circles go 2 concentric circles 2 concentric circles with centered O even same center chu O AB is the of radius lekhos of radius yim asa z concentric circle chu even centered O chu of radius OB is equal to 5 centimeter OB chu 5 and OP is equal to 3 centimeter. Pat chu ase impad dit AB is the chord AB chu chord ase of a larger circle which touches the smaller circle at P. AB is the chord of a larger circle which touches the smaller circle at P. Yel P is per gatum logo ashtil OP radius is OP radius and AB is a tangent of a smaller circle. Smaller circle is tangent. Tim logo OP is perpendicular to OP is perpendicular to AB. Tim logo ye angle to ye angle is 90. It juro to siri radius it juro to siat sidan OP OH radius is equidistant OE to OB go O as the radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. Radius asan
point of contact पे तो गो रेडियस OP, point of contact P, AB tangent बना smaller circle तमिल गो OP OP perpendicular to AB. This implies आज जाए बनन एंगल ज बना यम जाए अख बना OPA ब्याक बना OPB. This implies angle OPB is equal to angle OPA. Both are equal to 90. तो गो OPA ये बना एंगल OPA बना एंगल OPB एंगल मास 90 तिकाज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये तो यू ट्रायंगल ये ट्रायंगल निमो नाउ इन राइट ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री ये राइट ट्रायंगल नाउ इन राइट ट्रायंगल नाउ इन राइट ट्रायंगल नीतन OPB इस राइट ट्रायंगल OPB PB स्क्वायर ये गई BS पर्पल लाइन गई OP हाइपोटेन्यूज लाइन गई OP तक नमतस खिलाफ ये लाइन गई हाइपोटेन्यूज लाइन यमो मन BS ब्याक पर गो लिखो PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम. पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करान तब बन PB स्क्वायर इज PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर. PB ये फाइंड कर लाइन OP करो स्क्वायर यह गोस 3 स्क्वायर यह गोस OB ऑलरेडी 5 बराबर यह पे कन कोर्मुत OB 5 बराबर OP 3 बराबर यह बन PB स्क्वायर प्लस 9 5 5 गो 25 PB स्क्वायर यह बन 5 माइनस 9 PB स्क्वायर यह बन 16 ये PB लाइन कड़न PB नीर अंडर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो गो PB लाइन हसा 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली इन ट्रायंगल OPA अगर ये राइट ट्रायंगल ये राइट ट्रायंगल अगर ये राइट ट्रायंगल निमोन हको लिखित तेल यह ऑलरेडी 5 बराबर अत नीर AP 4 ये PB द्रा 4 AP नीर 4 गो similarly AP is equal to 4 centimeter. Go AP to 4. Therefore, length of the chord AB. Therefore, the length of the chord AB. Chord AB length of the chord AB length use large circles पे chord बना ये इमिश length करूँ ये बन AP plus PB AP plus PB AP तो 4 PB तो 4 तो गो length of the chord AB बन 8 सेंटीमीटर. तो गो तो क्वेश्चन ये दित तो 2 concentric circles वन तमन सर्कल यून सेंटर अकुई आर ऑफ रेडियस मगर 2 concentric circles यून सेंटर अकुई इज रेडियस अकिस 5 सेंटीमीटर बन तम गो सेंटर बनोन तुम खोल प्रकार 5 सेंटीमीटर बनोन सर्कल ब्या कर 3 सेंटीमीटर बनोन ब्या मगर सेंटर थोस अकुई अकिस रेडियस बनोन तुम OB 5 सेंटीमीटर बेकिस बनोन OP मगर तुम कड़न फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ ए लार्जर सर्कल. chord तिथ ड्रा कर यह गई स्मॉलर सर्कलस टच कर कित बनो तुम चाहे तुम इत करो chord यह गई यम जाए टच इत करो यह गई यम जाए टच पिटम साइड अगर करो तेल गई यम जाए टच स्मॉल सर्कल अस कोर बदम साइड chord लाइन ड्रा लार्जर सर्कल्स पे अम कोर टच स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट P. अस लिख 2 concentric circles with centered O. यून सेंटर अकुई O ऑफ रेडियस OB मगर OB रेडियस 5 सेंटीमीटर OB is equal to 3 centimeter. AB is the chord of a larger circle. AB is the chord of a larger circle which touches the small circle at P. Mar small circle touch करा at point P.
as the radius is theorem 10.1 as the radius is perpendicular to the tangent at the point of contact radius perpendicular line pattern radius tangent line pattern perpendicular line at the point of contact at the point of contact point of contact choice p radius line OP AB line tangent line smaller circle at P s पर बनावा 90 degree angle तवे लिख में angle OPB या angle OPA दोनों 90 degree now in right triangle OPB as new right triangle OPB new में ये स्क्वायर तुम लोग हाइपोटेन्यूज है OP बना इस नाम तक खिलाफ है इसका इस लोग PB स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर by using Pythagoras theorem PB स्क्वायर प्लस equals OP is 3 स्क्वायर PB OB is equal to 5 square go PB square plus 9 is equal to 25 PB square near 25 minus 9 PB square near barabar 16 PB let's go so by under root of 16 which is equal to 4 centimeter. Similarly in this triangle OPA you see here right triangle right triangle earth must bind OPA is manzan yelis kadon AP near etha similar etha US solution kardan sait near is AP 4 centimeter. Therefore, length of the chord AB chord is length by Nancy chord is length till is AB by AP plus is human don part on add AP plus PB kota is PB kota is human don ilsargo so by AB is AP draw is or PB draw so length of the chord AB by 8 centimeter.